ओम शांति। आज के बाबार 8-9-2020 मुरली। आज के बाबा मुरलीते विशेष महावाक्য বলেছেন যে তোমরা নিজেকে জিজ্ঞেস করো যে আমরা ভক্তি মার্গে কি শুনেছি আর এখন জ্ঞান মার্গে কি শুনছি, তো সত্য কোনটা এবং ভক্তি মার্গে যা শুনেছি তার আসল আধ্যাত্মিক রহস্য বাবা এখন সঙ্গম যুগে আমাদেরকে শোনাচ্ছেন। তো কত তোমাদের ভিতরে খুশি থাকা দরকার যে আমরা কত খাঁটি জ্ঞান স্বয়ং ভগবানের মুখ থেকে শুনছি। এটাই হচ্ছে আসল গীতা জ্ঞান। তারপরে আজকে বাবা আবার কালকের মতনই বলেছেন যে সবথেকে শক্তিশালী ধর্ম কোনটা। তো বলছে সবথেকে বেশি শক্তি আছে তোমাদের ব্রাহ্মণ ধর্মে, যেহেতু তোমরা ডাইরেক্ট শিব বাবা থেকে শক্তি পাচ্ছ এবং তোমাদের মধ্যে জ্ঞান যোগ পবিত্রতা এসব বল আছে। তো সারা বিশ্বের মধ্যে সবথেকে শক্তিশালী ধর্ম হচ্ছে সঙ্গম যুগের আমাদের এই ব্রাহ্মণ ধর্ম, যেটা ডাইরেক্ট শিব বাবা এসে এখন ব্রহ্মা দ্বারা এই ধর্মকে রচনা করেছেন। তো দেবী দেবতাদের থেকেও তোমাদের এই ধর্মটা উঁচু। তারপরে বাবা বলছেন যে মানুষ আমাকে না জেনে কিভাবে আমাকে আলাদা আলাদাভাবে ব্যাখ্যা করেছে। কেউ বলছে ভগবানের কোনো নাম রূপ নেই, কেউ বলছে ভগবান প্রত্যেক কণা কণাতেই আছে, আবার কেউ বলছে যে যত জীব সব ভগবানই আছে, এবং কেউ বলছে ভগবানের কচ্ছপ অবতার হয়েছিল, মৎস্য অবতার হয়েছিল। তো সারা দুনিয়াতে কত অজ্ঞানতার অন্ধকার আছে যে ভগবানের পরিচয় কেউই জানে না। তো বাবার পরিচয় তো জানেই না, তার সাথে সাথে সৃষ্টি কালচক্রেরও আয়ুর কারো কেউ জানে না। অর্থাৎ কল্পের আয়ুকে লক্ষ লক্ষ বছর বলে দিয়েছে। কলিযুগের জন্য বলছে যে এখন কলিযুগ 4,32,000 বছর কলিযুগের আছে, মাত্র এখন 5,000 বছর শেষ হয়েছে, আরও এখন এত বছর বাকি আছে। তো বলছে এটাই হচ্ছে অজ্ঞানতার ঘোর অন্ধকার। এই অন্ধকারে সব মানুষ শুয়ে আছে। আসুন এবার আমরা পুরো মুরলি বিস্তারিতভাবে শুনব। मीठे बच्चे अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि बाबा जो सुनाते हैं क्या हम सब पहले जानते थे। जो सुना है उसे अर्थ सहित समझकर खुशी में रहो। বাবা বলছেন যে নিজের দিলে হাত রেখে জিজ্ঞেস করো নিজেকে কি বাবা এখন আমাদেরকে যা শোনাচ্ছেন এগুলো কি আগে আমরা জানতাম। তো এখন যা ভক্তি মার্গে শুনেছি তার ভালো করে মিনিংটা বুঝে, বাবার জ্ঞান থেকে সেটা ভালো করে মিনিংটা বুঝে খুশিতে থাকতে হবে। যে ভক্তি মার্গে আমরা যা যা শুনেছি বাস্তবে জ্ঞান মার্গে তার কি রহস্য সেটাকে ভালো করে জেনে খুশিতে থাকো। আজকে মুরলির প্রশ্ন, तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है कौन सी और कैसे। আবার আজকে বাবা বলছেন যে তোমাদের এই ব্রাহ্মণ ধর্মে সবথেকে বেশি শক্তি আছে, তো কিভাবে। বাবা উত্তরে বলছেন तुम्हारा यह ब्राह्मण धर्म ऐसा है जो सारे विश्व की सद्गति श्रीमत पर कर देते हैं। ब्राह्मण ही सारे विश्व को शांत बना देते हैं। বাবা বলছেন যে তোমাদের এই ব্রাহ্মণ ধর্ম এমন ধর্ম যে এটার দ্বারাই সারা বিশ্বের সদ্গতি হচ্ছে। কেন তোমরা বাবার শ্রীমত অনুসার যা সেবা করছো সেই সেবা দ্বারাই বিশ্বের সদ্গতি হচ্ছে, এবং আমরাই মনসা সেবা দ্বারা যোগ বল দ্বারা সারা বিশ্বকে শান্ত করে দিচ্ছি। तुम ब्राह्मण कुलभूषण देवताओं से भी ऊंच हो। বলছেন তোমরা দেবতাদের থেকেও উঁচু। तुम्हें बाप द्वारा यह ताकत मिलती है। तुम ब्राह्मण बाप के मददगार बनते हो। বাবা বলছেন তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চা বাবার মদদগার বাচ্চা। तुम्हें ही सबसे बड़ी प्राइज मिलती है।
তার রিটার্নে বাবা আমাদেরকে প্রাইজ দিচ্ছেন। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक और विश्व के भी मालिक बनते हो। বলছেন তোমরা ব্রহ্মাণ্ডেরও মালিক হচ্ছ আর বিশ্বেরও মালিক হচ্ছ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी सिखिलते बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं रूहानी बाप एक ही बार हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं जरूर। বলছেন তোমরা জানো যে রুহানি বাবা 5000 বছরের পরে অবশ্যই আসবেন এই ধরাধামে। कल्प नाम रख दिया है जो कहना पड़ता है। 5000 বছরের একটা চক্রকে কল্প বলা হচ্ছে। इस ड्रामा की अथवा सृष्टि की आयु 5000 वर्ष है। यह बातें एक ही बाप बैठ समझाते हैं। यह कभी भी कोई मनुष्य के मुख से नहीं सुन सकते। বলছেন যে বিভিন্ন শাস্ত্রে তো কল্পের আয়ু অনেক বড় বড় দেখানো হয়েছে, যুগের আয়ু অনেক লম্বা দেখানো হয়েছে। কেউ তোমাদেরকে একদম এত স্ট্রংভাবে বলে দেয়নি যে হ্যাঁ এই সৃষ্টি কালচক্রের আয়ু এতটা আছে। তো বাবা বলছেন, বাবাই স্পষ্ট করে বলছেন যে কল্পবৃক্ষের আয়ু হচ্ছে মাত্র 5000 বছর। तो तुम रूहानी बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो बरोबर हम सभी आत्माओं का बाप वह एक है। बाप ही बच्चों को बैठ अपना परिचय देते हैं जो कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। कोई को पता नहीं गॉड व ईश्वर क्या वस्तु है, जबकि उनको गॉड फादर बाप कहते हैं तो बहुत प्यार होना चाहिए ना। বলছেন যে মানুষ ভগবান ভগবান বলছে, ঈশ্বর ঈশ্বর বলছে, কিন্তু ঈশ্বর যে কত মিষ্টি জিনিস তাকে কেউ স্পষ্টভাবে জানে না। तो बाबार प्रति कतटा भालोबासा थाका दरकार। बेहद का बाप हैं तो ज़रूर उनसे वर्षा भी मिलता होगा। अंग्रेजी में अक्षर अच्छा कहते हैं हेवनली गॉड फादर। हेवन कहा जाता है नई दुनिया को और हेल कहा जाता है पुरानी दुनिया को। परंतु स्वर्ग को कोई जानते नहीं, सन्यासी तो मानते ही नहीं। वह कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि बाप स्वर्ग का रचयिता है। बाबा बोलছেন যে কলিযুগকে বলা হবে হেল আর সত্যযুগকে বলা হবে হেভেন, কিন্তু সন্ন্যাসীরা স্বর্গকে স্বীকার করতে চায় না। ওরা বলে দিয়েছে যে জগতের সুখ হচ্ছে কাকবিষ্টার সমান, মিথ্যা স্বপ্ন ভ্রম বলে দিয়েছে। কারণ ওরা সত্যযুগ আর ত্রেতা যুগে ওরা আসেইনি, সত্যযুগ ত্রেতা যুগকে দেখেইনি, এই জন্যে ওরা সত্যযুগের সুখকে স্বীকার করে না। तो वह कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि बाप स्वर्ग का रचयिता है, हेवनली गॉड फादर। यह अक्षर बहुत मीठा है और हेवन मशहूर भी है ना। बाबा बोलছেন যে সব ধর্মেই স্বর্গের কথা বলা আছে, তার মানা কোনো সময় ভারতবর্ষে বা পৃথিবীতে স্বর্গ বা প্যারাডাইজ বা বেহেশত ছিল। तुम बच्चों को बुद्धि में हेवन और हेल का सारा चक्र सृष्टि के आदि मध्य अंत का बुद्धि में फिरता है। जो जो सर्विस एबल हैं सभी तो एक रस सर्विस एबल नहीं बनते। বলছেন যারা সার্ভিসেবল বাচ্চা তাদের বুদ্ধিতে সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের চক্র ঘুরছে, কিন্তু যাদের সেবার নেশা নেই তো তারা এসব মনন চিন্তনও করে না জ্ঞানের পয়েন্টের উপরে। तो तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो फिर से। तुम कहेंगे हम रूहानी बच्चे बाप की श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं। ऊंचे ते ऊंच बाप की ही श्रीमत है।
श्रीमद् भगवत गीता भी गाई हुई है। यह है पहले नंबर का शास्त्र। बाप का नाम सुनने से ही झट वर्षा याद आ जाता है। बाबा बोलছেন যে বাবার শ্রীমত হচ্ছে সবথেকে উঁচুতে উঁচু এবং বাবার শ্রীমতকেই বলা হয় শ্রীমদ্ ভগবত গীতা, মানে ভগবানের মুখ থেকে উচ্চারিত জ্ঞানই হচ্ছে গীতা। এটাই হচ্ছে সমস্ত বেদ শাস্ত্রের জননী, সমস্ত ধর্মগ্রন্থে নাম্বার 1। বাপ শব্দের কাছেই বর্ষা আছে। তো বাবা যেখানে আছে, বাবার সম্বন্ধ যেখানে আছে, মানে बाबर संपत्ति निश्चय आछे। तो यह दुनिया में कोई भी नहीं जानते कि गॉड फादर से क्या मिलता है। अक्षर कहते हैं प्राचीन योग, परंतु समझते नहीं कि प्राचीन योग किसने सिखाया। बाबा बोलছেন যে ভারতবর্ষের প্রাচীনতম যোগ সারা বিশ্বেই আছে, এর মহিমা, কিন্তু কেউ এটা জানার চেষ্টা করে না যে এই প্রাচীন যোগের আসল শিক্ষক কে শেখালো। वो तो कृष्ण ही कहेंगे क्योंकि गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। अभी तुम समझते हो बाप ने ही राजयोग सिखाया जिससे सब मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते हैं। बाबा बोलছেন যে মানুষ ভাববে যে কৃষ্ণই যোগ শিখিয়েছেন, কিন্তু এখন আমরা জেনেছি যে বাবাই এসে রাজযোগ শিখিয়ে সকলকে মুক্তি এবং জীবন মুক্তি দিচ্ছেন। तो यह भी समझते हो कि भारत में ही शिव बाबा आया था, उनकी जयंती भी मनाते हैं, परंतु गीता में नाम गुम होने से महिमा भी गुम हो गई है। বলছেন গীতাতে শিব বাবার পরিবর্তে কৃষ্ণের নাম দিয়ে দেওয়ার জন্যেই বাবার মহিমাকে কেউ জানে না, মহিমা লুপ্ত হয়ে গেছে। जिससे सारी दुनिया को सुख शांति मिलती है, उस बाप को भूल गए हैं। इनको कहा ही जाता है एकज भूल का नाटक। बाबा बोलছেন যে সারা পৃথিবীকে সুখ শান্তি দিচ্ছেন, এত সত্য জ্ঞান দিচ্ছেন, সেই বাবাকেই সবাই ভুলে গেছে। আর এটাই হচ্ছে ড্রামাতে সবথেকে বড় একমাত্র ভুল। बड़े ते बड़े भूल यही है जो बाप को नहीं जानते। कभी कहते वह नाम रूप से न्यारा है और फिर कहते कच्छ मच्छ अवतार है, ठिक्कर भीतर में है। বলছেন কখনো ভগবানের জন্যে মানুষ কি বলছে যে তার নাম নেই, তার রূপ নেই। আবার কখনো বলছেন যে উনি কচ্ছপ অবতারে এসেছেন, মৎস্য অবতারে এসেছেন। কখনো বলছে যে ভগবান প্রত্যেক কণা কণাতে আছে, কাকড় পাথরে আছে। তো কত ভুলের উপরে ভুল মানুষ বলেই যাচ্ছে ভগবানের নামে। तो भूल में भूल होती जाती है, सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं, कला कम होती जाती है, तमो प्रधान बनते जाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार जो बाप स्वर्ग का रचयिता है, जिसने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया, उनको ठीक कर भीतर में कह देते हैं। बाबा बोलছেন দেখুন কি विचित्र ड्रामा, কি ওয়ান্ডারফুল ড্রামা, কি যে বাবা ভারতকে স্বর্গ বানালো, আমাদেরকে স্বর্গের মালিক বানালো, তো তারাই, সেই বাচ্চারাই বাবাকে একদম প্রত্যেক কাকড় পাথর ঠিক্কর ভিতরে বাবা বলছে ভরে দিয়েছে, মানে ভগবানকে বলে দিয়েছে সর্বব্যাপী, প্রত্যেক জীবের মধ্যে, প্রত্যেক জীব কণা কণাতে ভগবান আছে। तो यह दुनिया कब से बनी, नई सृष्टि कब थी, तो कह देंगे लाखों वर्ष आगे। समझते हैं पुरानी दुनिया में तो अभी बहुत वर्ष पड़े हैं, इसको अज्ञान अंधियारा कहा जाता। বাবারও আশ্চর্য লাগছে যে ভগবানকে তো মানুষ জানেই না, ভগবানের নামে কত রকম মতান্তর, এবং ড্রামার কেউ জানে না, সৃষ্টি কালচক্রের আয়ু কেউ জানে না। এখনও ভাবছে যে কলিযুগ অনেক বছর চলবে, 40,000 বছর এখনও আছে।
কেউ বলছে 40,000 বছর এখনও আছে, কেউ বলছে কলিযুগের আয়ু 4,32,000, মাত্র 5,000 বছর শেষ হয়েছে, এখনও 4,27,000 বছর আরও থাকবে। তো এইভাবে না সৃষ্টি চক্রের আয়ুকে জানছে আর না পরমাত্মার সত্য পরিচয়কে জানছে। তাই বাবা বলছেন যে পুরো দুনিয়া অজ্ঞানতার ঘোর অন্ধকারে ডুবে আছে। गायन भी है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश। বাবা বলছে একটা ভালো কোটেশন আছে যে জ্ঞান অঞ্জন সদ্গুরু দিল আর অজ্ঞান অন্ধকার বিনাশ হলো। तुम समझते हो रचयिता बाप जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। बाप ही आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं। रचयिता बाप ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। आते भी हैं अंत में, टाइम तो लगता है ना, यह भी बच्चों को समझाया है। ज्ञान में इतना समय नहीं लगता जितना याद की यात्रा में लगता है। বলছেন জ্ঞান বুঝতে, জ্ঞান শোনাতে হ্যাঁ এটা বেশি সময় লাগে না, কিন্তু যোগের মধ্যে থাকতে বা নিজের স্থিতিকে যোগযুক্ত করতেই সময় বেশি লাগছে। 84 जन्मों की कहानी तो जैसे कहानी है। आज से 5,000 वर्ष पहले किन्हों का राज्य था, वह राज्य कहाँ गया। तुम बच्चों को अब सारी नॉलेज है। तुम हो कितने साधारण अजामिल जैसे पापी, अहिल्याएँ कुब्जाएँ भिलनियाँ उनको कितना ऊंच बनाते हैं। বাবা বলছেন যে আমার এক একটা বাচ্চা কত সাধারণ, কেউ অজামিলের মতন ছিল, কেউ অহিল্যা ছিল, কেউ কুবজা ছিল, কেউ ভিলনি। তো সব রকম বাবার কাছে বাচ্চারা আসছে, তো বাবার জ্ঞান দ্বারা, বাবা ভালোবাসা দ্বারা তারা কত উঁচু হয়ে যাচ্ছে এই শ্রীমতকে धारण करे। तो बाप समझाते बच्चे तुम क्या से क्या बन गए हो। बाप आकर समझाते हैं पुरानी दुनिया का अब हाल देखो क्या है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप कहते तुम अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो, आगे तो कुछ नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं। বলছেন যে নিজের দিলে হাত রেখে জিজ্ঞেস করো নিজেকে যে আগে আমরা কি জানতাম আর এখন বাবা আমাদেরকে কত নলেজফুল বানিয়ে দিয়েছে। अभी तुम जानते हो बाबा फिर से आकर हमको विश्व की बादशाही देते हैं। कोई की बुद्धि में नहीं आएगा कि विश्व की बादशाही क्या होती है। बाबा বলছেন কারো বুদ্ধিতেই এটা আসবে না যে বিশ্বের বাদশাহী কি হয়। মানুষ তো ভাবে এক একটা দেশের যে রাজত্ব সেটাই হচ্ছে বাদশাহী, কিন্তু সারা বিশ্বে একই রাজার রাজত্ব চলবে, এটাই হচ্ছে বিশ্বের বাদশাহী। সেটা তো সত্যযুগেই হবে। আর পুরো বিশ্বের যে মহারাজন হবেন তিনি হবেন শ্রী নারায়ণ, বিশ্ব মহারাজন শ্রী নারায়ণ, বিশ্ব মহারানী শ্রী লক্ষ্মী। এটাকে বলা হচ্ছে বিশ্বের বাদশাহী। विश्व माना सारी दुनिया। तुम जानते हो बाप हमको ऐसा राज्य देते हैं जो हमसे आधा कल्प तक कोई छीन न सके। बाबा বলছেন যে বিশ্বের বাদশাহী মানে যে স্বয়ং ভগবান যে রাজত্ব দিয়েছে আর কোনো মানুষ কারোই ক্ষমতা নেই যে সে রাজত্বকে কেড়ে নেওয়া। তো পুরো 2,500 বছর তোমাদের অটল অখণ্ড রাজত্ব চলছে, এটাকে বলা হচ্ছে বাপ দ্বারা বিশ্বের বাদশাही। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप से कितना बार राज्य लिया है। बाप सत्य है, सत्य शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, कब सुना ही नहीं। अभी अर्थ सहित तुम समझते हो। तुम बच्चे हो, बाप को तो याद कर सकते हो। आजकल छोटेपन में ही गुरु करते हैं। गुरु का चित्र बनाए भी गले में डालते हैं।
वह घर में रखते हैं। यहाँ तो वंडर है, बाप शिक्षक सतगुरु सब एक ही है। বাবা বলছেন যে ভক্তি মার্গে ছোট ছোট বাচ্চাদেরকেই গুরু করিয়ে দেয় এবং গুরুর লকেটকে গলা দিয়ে দেয়। তো বাবা বলছেন যে এখানে তো খুব আশ্চর্য, তো তোমরা এক বাবার মধ্যেই তিনটে পেয়েছো, বাপ শিক্ষক আর সতগুরু। तो बाप कहते हैं मैं साथ में ले चलूँगा, तुमसे पूछेंगे क्या पढ़ते हो, बोलो हम नई दुनिया में राजाई प्राप्त करने के लिए राजयोग पढ़ते हैं। बाबा বলছেন যে তোমাদেরকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে রোজ কোথায় যাচ্ছো, কি পড়তে যাচ্ছো, তখন বলো যে আমরা নতুন দুনিয়ায় রাজাই প্রাপ্ত করার জন্য রাজयोग পড়ছি। यह है ही राजयोग। जैसे बैरिस्टर योग होता है तो ज़रूर बुद्धि का योग बैरिस्टर तरफ जाएगा। टीचर को ज़रूर याद तो करेंगे ना, तुम कहेंगे हम स्वर्ग की राजाई प्राप्त करने के लिए ही पढ़ते हैं। कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा भगवान। বাবা বলছে তোমরা স্পষ্ট ভাষায় বোঝাও যে এখন এই কলিযুগের রাজত্ব আমাদের চাই না, আমাদের লাগবে না, আমাদের তো সত্যযুগে বাদশাহী দরকার। তো বাবার দ্বারা এখন আমরা স্বর্গের রাজাই প্রাপ্ত করছি। तो उनका नाम तो एक ही है जो चला आया है, रथ का नाम तो है नहीं, मेरा नाम है ही शिव। বলছেন আমার আত্মার নামই হচ্ছে शिव। बाप शिव है और रथ है ब्रह्मा। বাবা বলছেন বাবা শিব আর যার শরীরে আসছেন সে শরীরের নাম রথের नाम হচ্ছে ब्रह्मा। तो अभी तुम जानते हो यह कितना वंडरफुल है। शरीर तो एक ही है, इनको भाग्यशाली रथ क्यों कहते हैं? क्योंकि शिव बाबा की प्रवेशता है। तो जरूर दो आत्माएं ठहरी ना, মানে এক শরীরে দুটো আত্মা শিব বাবার প্রবেশতা হচ্ছে। तो यह भी तुम जानते हो और किसी को यह ख्याल में ही नहीं आता। अब दिखाते हैं भागीरथ ने गंगा लाई, क्या पानी लाया? বাবা বলছেন শাস্ত্রে দেখানো হয়েছে যে ভগীরথ স্বর্গ থেকে গঙ্গা নিয়ে আসলো। তো স্বর্গ থেকে উপর থেকে আকাশ থেকে জল কি করে নিয়ে আসলো? अभी तुम प्रैक्टिकल देखते हो क्या लाया और किसने लाया है। বাবা বলছেন এখন তোমরা প্র্যাকটিক্যাল দেখছো যে জ্ঞান সাগর শিব বাবা পরম ধাম থেকে, মানে এই আকাশের অনেক উপর থেকে একদম যেটাকে বলা হয় ছঠা মহাতত্ত্ব ব্রহ্মতত্ত্ব থেকে শিব বাবা এসেছেন। জ্ঞান সাগর বাবা এসেছেন, ব্রহ্মা বাবার ভ্রিকুটিতে বসলেন আর ব্রহ্মা মুখ দ্বারা বাবা সত্য গীতা জ্ঞান আমাদেরকে দিচ্ছেন, জ্ঞানের গঙ্গা বইয়ে দিচ্ছেন। আর এটাকেই ভক্তি মার্গের রূপক হিসাবে দেখিয়েছে যে ভগীরথ উপর থেকে গঙ্গা নিয়ে আসলো। तो किसने प्रवेश किया है? बाप ने किया है। मनुष्य में पानी थोड़े ही प्रवेश करेगा। বলছেন মানব শরীরে একটা এত বড় নদী কি করে প্রবেশ করবে? আবার সেটা দেখেছে জটার মধ্যে। अब जटाओं से पानी थोड़े ही आएगा, तो इन बातों पर मनुष्य कभी ख्याल भी नहीं करते। শাস্ত্রে দেখিয়েছে না যে উপর থেকে গঙ্গার স্রোত যখন ভগীরথ নিয়ে আসছিল তো এত পাওয়ারফুল স্রোত ছিল যে যদি ডাইরেক্ট চলে আসতো তাহলে পুরো পৃথিবী ভেসে যেত জলে। এই জন্যে তখন মহাদেব নিজের জটায় ধারণ করলেন গঙ্গাকে, এটা শাস্ত্রে দেখানো হয়েছে। কিন্তু বাবা বলছে যে এত বড় বিশাল জলের স্রোত, এত নদী জল, সেটা একটা জটাতে কি করে টিকবে? তো বাবা বলছে এখন মেলাও যে জ্ঞান কি আছে, আসলে রহস্যটা কি আছে। तो इन बातों पर मनुष्य कभी ख्याल भी नहीं करते। कहा ही जाता है रिलीजन इज माइट। বলাই হয় যে ধর্মই হচ্ছে শক্তি, रिलीजन में ताकत है। बताओ सबसे जास्ती किस रिलीजन में ताकत है? বাবা বলছে জিজ্ঞেস করো সবাইকে যে কোন ধর্মে বেশি শক্তি আছে।
तो ब्राह्मण रिलीजन में ये ठीक है ना, जो कुछ ताकत है ब्राह्मण धर्म में ही है। বলছেন যা কিছু শক্তি আছে, ঈশ্বরীয় বল, আধ্যাত্মিক বল, সেটা তোমাদের এই ব্রাহ্মণ ধর্মের মধ্যেই আছে। কেন? ব্রাহ্মণরাই সারা বিশ্বের নিঃস্বার্থ সেবা করছে, ব্রাহ্মণরাই পবিত্র থাকছে, ব্রাহ্মণরাই মন বচন কর্ম দ্বারা পুরো বিশ্বের সেবা করছে, ব্রাহ্মণরাই কী করছেন? সাত্ত্বিক ভোজন খাচ্ছে, সাত্ত্বিক আহার করছে, এবং ব্রাহ্মণরাই সর্বশক্তিমান বাবার সঙ্গে যোগ লাগাচ্ছে। তো আমাদের মধ্যে পবিত্রতার বল, শুদ্ধ আহারের বল, সেবার বল আছে, এবং ঈশ্বরীয় শক্তির বল আছে। সর্বশক্তিমান পিতার সঙ্গে আমরা যে যোগ লাগাচ্ছি সে যোগের বল আছে। তো বাবা বলছে পুরো শক্তি তোমাদের মধ্যেই আছে এখন। तो तुम ब्राह्मणों को ताकत मिलती है बाप से, जो फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारे में कितनी बड़ी ताकत है। तुम कहेंगे हम ब्राह्मण धर्म के हैं, किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। विराट रूप भल बनाया है, परंतु वह भी आधा है। मुख्य रचता और उनकी पहली रचना को कोई नहीं जानते। बाप है रचता, फिर ब्राह्मण है चोटी, इसमें ताकत है। যেমন একটা বীজ থেকে প্রথম যে গাছ হয়, তো গাছের প্রথম সিজনে প্রথম ফলে যে স্বাদ হয়, তো সেই স্বাদ আর পরে পাওয়া যায় না। তো সেরকম বাবা বলছেন যে বীজ হচ্ছেন শিব বাবা, এবং বীজ বাবা এসে প্রথম এই পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ ধর্মে রচনা করলেন। এই জন্যে ব্রাহ্মণ ধর্ম সব থেকে শক্তিশালী, তোমাদের দেবী দেবতা থেকেও শক্তিশালী। এই জন্যে এই ধর্মে খুব শক্তি আছে। बाप को सिर्फ याद करने से ताकत मिलती है। बच्चे तो ज़रूर नंबरवार ही बनेंगे ना। तुम इस दुनिया में सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण हो। বলছে তোমরা হচ্ছো सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण, देवताओं से भी ऊंच हो, देवताদের থেকেও তোমরা উঁচু। तुमको अब ताकत मिलती है, सबसे जास्ती ताकत है ब्राह्मण धर्म में। ब्राह्मण क्या करते हैं? सारे विश्व को शांत बना देते हैं। तुम्हारा धर्म ऐसा है जो सर्व की सद्गति करते हैं श्रीमत द्वारा। तब बाप कहते हैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। বলছেন যে আমি তোমাদেরকে নিজের থেকে উঁচু বানাচ্ছি। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक, विश्व के भी मालिक बनते हो। বলছেন যে তোমরা পরমধামেরও মালিক হচ্ছ, এবং সত্যযুগেরও মালিক হচ্ছ, বিশ্বেরও মালিক হচ্ছ। सारे विश्व पर तुम राज्य करेंगे। अभी गाते हैं ना, भारत हमारा देश है। कभी महिमा के गीत गाते, कभी फिर कहते भारत की क्या हालत है। जानते नहीं कि भारत इतना ऊंच कब था। বাবা বলছেন যে একদিকে মানুষ ভারতবর্ষের মহিমা করছে, আবার একদিকে ভগবানকে বলছে যে দেখো তোমার ভারত দেশের অবস্থা কি হয়েছে। তো বাবা বলছে ওরা জানেই না যে ভারত কবে এত উঁচু বা মহান ছিল। मनुष्य तो समझते हैं स्वर्ग अथवा नर्क यहाँ है। जिसको धन मोटर आदि है वह स्वर्ग में है। यह नहीं समझते स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को। यहाँ सब कुछ सीखना है। साइंस का हुनर भी फिर वहाँ काम में आता है। यह साइंस भी वहाँ सुख देती है। बाबा बोलছেন যে সত্যযুগে সায়েন্স একদম রিফাইন হবে, অ্যাক্সিডেন্ট প্রুফ হবে। সায়েন্স দ্বারা সব কিছু কাজ হবে, কিন্তু কোনো দুঃখ বা অ্যাক্সিডেন্ট হবে না। তো এখনকার সায়েন্স রিফাইন হয়ে হয়ে একদম সত্যযুগে संपूर्ण सुखदायी हो जावे। तो यहाँ तो इन सब से है अल्पकाल का सुख, वहाँ तुम बच्चों के लिए यह अस्थाई सुख हो जाएगा। यहाँ सब सीखना है जो फिर संस्कार ले जाएंगे। कोई नई आत्माएं नहीं आएंगी जो सीखेंगी। यहाँ के बच्चे ही
साइंस सीखकर वहाँ चलते हैं। बाबा बोलছেন যে কোনো নতুন আত্মা আসবে না যে সত্যযুগে বিভিন্ন রকম আবিষ্কার করবে। এখান থেকে সঙ্গম যুগ থেকেই এমন এমন বাচ্চা যারা সায়েন্সের হুনার एकदम रिफाइन करे सतयुगे निए जावे। तो बहुत होशियार हो जाएंगे, सब संस्कार ले जाएंगे, फिर वहाँ काम में आएंगे। যেমন এখন সোলার প্লান্ট তৈরি হয়েছে বাবার ঘরে আবু রোডে, তো এরকমই সোলার সিস্টেম দ্বারা সত্যযুগে পুষ্পক রথ চলবে, রান্না হবে, বিভিন্ন রকম কাজ হবে, ইলেকট্রিসিটির প্রয়োজন হবে না। तो अभी है अल्पकाल का सुख, फिर यह बॉम्ब्स आदि ही सबको खलास कर देंगे। বলছে এখন বিজ্ঞান এত কিছু আবিষ্কার করেছে, কিন্তু তার সাথে সাথে অ্যাটমিক বম বানিয়ে নিয়েছে, আর এই বম দ্বারাই সব কিছু নিজেরাই শেষ করে দেবে। তো मौत के बिगर शांति का राज्य कैसे हो। বলছে পুরো দুনিয়ার মৃত্যু না হলে, মানুষের মৃত্যু না হলে শান্তি রাজত্ব আসবে না। यहाँ तो अशांति का राज्य है। এত মত মতান্তর, এত ধর্ম, এত দেশ, এত সম্প্রদায় হলে তো শান্তি আসবে না। এই জন্য বলছে নিজেরাই লড়ে এরা শেষ হবে, আর সত্যযুগের মাখন তোমরা পাবে। तो यह भी तुम्हारे में नंबरवार हैं जो समझते हैं। हम पहले पहले अपने घर जाएंगे, फिर सुखधाम में आएंगे। বলছে তোমরাই অনেক বাচ্চারা একরকম তো নেই, তো নাম্বারওয়ার আছে। তো নাম্বারওয়ার সবাই বুঝতে পারছে যে আমরা আগে পরমধাম যাব, তারপরে সত্যযুগে আসব। সুখ মে বাপ তো আতে হি নেই। বলছেন আমি সত্যযুগে আসি না, সুখে আমার পাঠ নেই, আমার পাঠ হচ্ছে কলিযুগের শেষে। তাই বাবাকে পতিত পাবন বা দুঃখ হর্তা সুখকর্তা বলা হয়। তো বাপ कहते हैं मुझे भी वानप्रस्थ रथ चाहिए ना। बाबा बोलছেন যে আমি ब्रह्मा बाबार बृद्ध शरीरे आसছি, भक्ति मार्ग में भी सबकी मनोकामनाएं पूरी करता आया हूँ। बाबा बोलছেন দাপর থেকে আমার পাঠ শুরু হচ্ছে, তো ভক্তি মার্গে ভক্ত যে যে কামনা নিয়ে আমাকে ভক্তি করেছে আমি তাদের শুভ কামনা পূরণ করি। संदेशियों को भी दिखाया है कैसे भक्त लोग तपस्या पूजा आदि करते हैं, देवियों को सजाए पूजा आदि कर फिर समुद्र में डुबो देते हैं। देवीदेव পুজো করে না বেঙ্গলে, তো কত ঝাঁক ঝমক তাদেরকে সাজ শৃঙ্গার করে পুজো করে, তারপরে 4 दिन পরে সমুদ্রে বা নদীতে ডুবিয়ে দেয়। कितना खर्च होता है, पूछो यह कब से शुरू हुआ, तो कहेंगे परंपरा से चला आता है। ওদেরকে জিজ্ঞেস যদি করা হয় যে কবে থেকে সব পুজো পাঠ শুরু হলো, তখন বলবে পরম্পরা থেকে চলে আসছে। कितना भटकते रहते हैं, यह भी सब ड्रामा है। बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं हम तुमको बहुत मीठा बनाने आए हैं, यह देवताएं कितने मीठे हैं, अभी तो मनुष्य कितने कड़वे हैं। जिन्होंने बाप को बहुत मदद की थी उन्हों की पूजा करते रहते हैं, तुम्हारी पूजा भी होती है। বলছেন যারা সঙ্গম যুগে বাবাকে খুব সহযোগ করবে, তো সেই সহযোগী বাচ্চাদের ভক্তি মার্গে পুজো হবে। तुम्हारी पूजा भी होती है, पद भी तुम ऊंच प्राप्त करते हो। बाप खुद कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। আবার বাবা বলছেন যে আমার থেকেও তোমাকে আমি উঁচু বানাচ্ছি, শ্রেষ্ঠ বানাচ্ছি। ऊंचते ऊंच भगवान की है श्रीमत, कृष्ण की तो नहीं कहेंगे, गीता में भी श्रीमत मशहूर है। कृष्ण तो इस समय बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाबा বলছেন যে কৃষ্ণ গীতা জ্ঞান দিচ্ছেন না, কৃষ্ণের আত্মা বাবা থেকে গীতা জ্ঞান শুনে এবং পুরুষার্থ করে সে কৃষ্ণ পদ পাচ্ছে। তো ভক্তি মার্গে এটা গন্ডগোল করে দিয়েছে যে কৃষ্ণের বাবাকে সরিয়ে কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। तो कृष्ण की आत्मा के रथ में बाप
ने प्रवेश किया है, कितनी वंडरफुल बात है। समझने वालों को भी समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। बाबा बोलছেন যে এত উঁচু জ্ঞান যারা বুঝেছে তাদেরকে অন্যকে বোঝাতে আবার একটু পরিশ্রম তো করতে হচ্ছে। तो बाप कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। बाबा लिखते हैं, सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, तुम ऊंच सर्विस करते हो तो यह प्राइज मिलती है। तुम बाप के मददगार बनते हो तो सबको प्राइज मिलती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम्हारे में भी बड़ी ताकत है। तुम मनुष्य को स्वर्ग का मालिक बना सकते हो। तुम रूहानी सेना हो। तुम यह बैच नहीं लगाएंगे तो मनुष्य कैसे समझेंगे कि यह भी रूहानी मिलिट्री है। बाबा बोलছেন যেমন মিলিটারি লোকেরা সবসময় ব্যাচ লাগায়, তাদের বিভিন্ন রকম ব্যাচ হয়, তো ঠিক সেরকম তোমরাও ব্যাচ লাগিয়ে রাখো, নাহলে মানুষ কী করে বুঝবে যে তোমরা रूहानी मिलिट्री। मिलिट्री वालों को हमेशा बैच लगा हुआ होता है। शिव बाबा है नई दुनिया का रचयिता। वहाँ इन देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। फिर बाप कहते मन मना भव, देह सहित सब संबंध छोड़ माम एकम याद करो तो कृष्ण की डिनाइस्टी में आ जाएंगे। बाबा बोलছেন देह सहित সর্বসম্বন্ধ ভুলে এক আমাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমরা কৃষ্ণের ডিনাইস্টিতে চলে আসবে। इसमें लज्जा की तो बात ही नहीं है। बाप की याद रहेगी। बाप इनके लिए भी बताते हैं, यह नारायण की पूजा करते थे। नारायण की मूर्ति साथ में रहती थी, चलते फिरते उनको देखते थे। ब्रह्मा बाबार जन्य बाबा बोलছেন যে এত নারায়ণ ভক্ত ছিলেন ব্রহ্মা বাবা, সবসময় নারায়ণের মূর্তি পাশে রেখে চলতেন। চলতে ফিরতে উनको দেখতে थे, মানে এত প্রিয় ছিলেন नारायण उनार काछे जे उन्हें चलते फिरते उन्हें देखतें। अभी तुम बच्चों को ज्ञान है, बैच तो जरूर लगा रहना चाहिए। तुम हो नर को नारायण बनाने वाले, राजयोग भी तुम ही सिखलाते हो। नर से नारायण बनाने की सर्विस करते हो। अपने को देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। बाबा छे निजे के देखो जे तुम्हार मध्य कोनो अवगुण तो नहीं। तुम बच्चे बाप दादा के पास आते हो। बाप है शिव बाबा, दादा है उनका रथ, तो बाप जरूर रथ द्वारा ही मिलेंगे ना। बाप के पास आते हैं रिफ्रेश होने, सन्मुख बैठने से याद पड़ती है। बाबा आया है ले जाने के लिए। अब बाप सन्मुख बैठे हैं तो जास्ती याद आनी चाहिए। अपनी याद की यात्रा को वहाँ भी तुम रोज बढ़ा सकते हो। बाबा बोलছেন मधुबने तो যোগ লাগেই, সবসময় লেগেই থাকে, ওখানে তো খুব সুন্দর যোগ হয়, কিন্তু এমন অভ্যাস করো যে নিজের বাড়িতে বা কর্মস্থানে যেখানেই থাকো তোমার যোগ যেন একদম বাবার সঙ্গে সবসময় লেগেই থাকবে। अच्छा मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते और चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। एबार धारणार मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट, अपने को देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। अच्छा निजे के देखो जे निजेर मध्य कोनो अवगुण तो नहीं। जैसे देवताएं मीठे हैं ऐसा मीठा बना हूँ। जेमन देवतारा मिष्टि सेरकम मिष्टि होएछि। 2 नंबर पॉइंट, बाप की श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत पर चल,
अपनी राजधानी स्थापन करनी है। बाबार श्रेष्ठ मते निजे राजधानी स्थापन करते हवे। सर्विसेबल बनने के लिए सृष्टि के आदि मध्य अंत का हेवन और हेल का ज्ञान बुद्धि में रखना है। बोलছে सर्विसेबल बाच्चा हওয়ার জন্যে সৃষ্টির आदि मध्य अंत एवं हेवन और हेल की আছে এই জ্ঞানটা বুদ্ধিতে ভালো করে ঘোরাতে হবে। আজকের वरदान, श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बोलছেন श्रेष्ठ भावनार आधारे सारा विश्व के शांति शक्तिर किरण दाओ, तबे तुम्हारा विश्व कल्याणकारी होते पारबे। जैसे बाप के संकल्प व बोल में नयनों में सदा ही कल्याण की भावना व कामना है, ऐसे आप बच्चों के संकल्प में विश्व कल्याण की भावना व कामना भरी हुई हो। बाबा बोलছেন যেমন बाप दादा মানে শিব বাবা ব্রহ্মা বাবার মনে সারা বিশ্বের জন্য প্রত্যেক সংকল্পে বল বা নয়নে বিশ্ব কল্যাণের ভাবনা বা কামনা অন্তর্নিহিত আছে, ঠিক সেই রকম তোমাদেরও প্রত্যেক কর্মে প্রত্যেক সংকল্পে প্রত্যেক শব্দে বিশ্ব কল্যাণের ভাবনা যেন ভরা থাকে। कोई भी कार्य करते विश्व की सर्व आत्माएं इमर्ज हों। जा किछु करछो तो सारा विश्वेर आत्मा के सामने रेखे करो। मास्टर ज्ञान सूर्य बन शुभ भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति व शक्ति की किरणें देते रहो। बोलছেন मास्टर ज्ञान सूर्य होए शुभ भावना व श्रेष्ठ कामनार आधारे सारा विश्व के शांति व शक्तिर किरण दाओ, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। तो खुनी बोला हवे विश्व कल्याणकारी, लेकिन इसके लिए सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र बनो। এই জন্যে सर्वबंधन থেকে मुक्त व स्वतंत्र हो। स्लोगन है मैंपन और मेरापन यही देह अभिमान का दरवाज़ा है, अब इस दरवाजे को बंद करो। बाबा बोलছেন আমিত্ব ভাব এবং আমার ভাব এটাই হচ্ছে দেহ অভিমানের দরজা, তো এই দরজাকে বন্ধ করো। ওম শান্তি।